Allo na borkabla ni waliɲumalo ni famaji foli ye badema bɛɛ lajɛlen ye Mamadi Arhinatu le ye video nin kala video min kɛ kun ye min di badenu ka alu fo ka borkabla sans plus tarder ni video nin kala ka histoire de le éclaircir video nin kɔrɔ ye mun de moolu le ye diffamation kan ka kɛ fan bɛɛ bara gɛrɛ kɛ kabali la histoire problème ɲɛfɔba di o bolo ma barimalu n y'a fɛ ka ni alu sobila kunu video min kɛ kun mɛn de point d'ando pourquoi nte wala sanfɛ de min b'a kaba muramani pourquoi kaba muramani a bɔra jafunu ka na pate qu'est-ce qui s'est passé là-bas réellement barimalu min fɔlali ɲɛ a y'a ma fɔli ɲɛna ɲɛ tun y'a fɔli ɲɛna je vous jure et j'ai la certitude de 100% ni na nin bɛɛ fɔli ɲɛna pourquoi Mima kaba muramani ani abadima dando men bladi nyona Jibrila Ismaïla ani uteri dulu pourquoi nous le bladi nyona les gens altena nya folal nyina altena wut nya fana folal nyina al dilo a fa de mal letra contre la kol da fo aduma fanye abe wiya c'est pas vrai aduma tra fanye mamara gbe gire demandera fanye afadin fana toldi mais albert mantre fanye mais réalité est mendi faut que le falina réalité faut que le falina d'abord nyalu sobida kunu ka misali daluma e kalo kaba muramani fa na to ko Mamudu Kaba aliya fala mako awara hijila ko akilla ko kabalai wo yana anya kuma kan folo anya adam na kabalai fama ou to Musa Kaba mais le problème c'est pas là-bas d'abord encore Musa Kaba wole fana fato maintenant ko cadre wala kale bo jafunu directement alda fien ko ye bola bon ɲuman kono parce que bon saba le jafunu famille bon saba le jafunu cadre la bon kono la almami na bon kono la woni madasa la bon kono la saba wala la fulol ma ko cadre kunda almami kunda madasa kunda fuye bo kunda saba o dole kono mais Mamudu Kaba deni mo saba wuludi sido jafunu Mamudu Kaba dengbere yin mais wote jafunu ngire dukan wo ye kinkile wo gire fana bonson ne woni sila kinki note amra mawisi kinki iba men ko futa tuba gawal ko Kaba do suye tuba gawali ko motebla la nyefe Mamudu Kaba denge labano di nani nalodi wole kila ko amara le saraya alka amara suta ka alaye wole afala ko motela la wole nyefe bon amara wole bonson ye Jum Kaba wole wori si kinki wole la so nyorondi bo Kaba le soti ya la yini wuluni jafunun ta te klendi c'est pourquoi mol ya basana kinki jamana woni jafunun jamana wo te klendi bon Kaba muramani fa Mamudu Kaba na la kola ko kabalai wo fana fa ko Musa Kaba wo fana fa hene sa ko madasa c'est même Kaba muramani bemba fa parce que bemba le Musa le fatoko cadre asa furla madasa te cadre madasa men wori hene wo ye cadre frère le di fakling cadre le la
kuma ɲafɔne a fa mamudu kaba bolo kadiri ko a fa mamudu kaba le ko a denkɛ madasa ɲɛna a n'a denkɛ alimami ɲɛna a n'a denkɛ amara ɲɛna a ko anu kɔrɔkɛ dolu kɔrɔ le dolu dɔ le n den mɛn bɛɛ rɔ ko n den mɛn ye kadiri di ko foyi ma kadiri di a ɲɛ a t'i sɔsɔla a sɔnna a tɛ wuya fɔla ko b'a kɛ kɔrɔ i b'a ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ kadiri ma i kɔrɔ a b'a f'i ɲa tɛmɛnɛ ɲa mɛn ma mais par contre kadiri frère lu tɛrɛ ye kuma mais c'est à dire que ale tɛrɛ ye comme an y'a fɔla mɛn no man kamuru kan no bi an y'a fɔla mɛn no bi ko musalaya kadiri tɛrɛ t'o kala kadiri i b'a ɲininka mɛn ma ne tɛ a wele fɔla ko tɛmɛnɛ ɲa mɛn ma a wele fɔli ɲɛ exactement ce qu'il connaît et ce qui s'est passé donc kadiri la ko ma gbɛlɛya ni a fa bolo wele dɔ ko a fɔlɔ ma ye mɛn de ko adamaden ladirima le c'est à dire mɔgɔ mɛn ye a kumakan kuru y'a kana a tɛ sikala a filanan mɔgɔ mɛn fana ye ko n'i y'a fɛ i ye kuma ɲɛnagbɛ na a tun y'a lɔn k'u ye passé kadiri fɛ donc kadiri la sere y'a fa bolo fa bolo a kɔdɔ ni a dɔnnen tɛ ma o kɛra problème b'ale de kadiri ma o la a kɛra hali i b'a wa jafunu i b'a ɲininkali kɛ ye ala b'a jafunu t'a nɔ ye mɛ malo ma ale d'a ye directement jafunu ye mɔlu ye olu d'a f'i ye clair ko kadiri la bon kɔnɔ ko c'est pas facile a wuya fɔ ni mɛn ka wuya fɔ ko peut-être a nala côté le mais ni kadiri bonzon ne y a pas question ko alu dusula tɛ ne a tɛ wuya fɛ et puis mɔtele ne ni donc o lɔnnen b'ale kadiri sɔn dɔ kadiri la bon kɔnɔ la dɔ kadiri wele den ye musa di a den kasiya musa fana wele den ye kaba layidi kaba layi wele fana den ye kaba muramani di donc kadiri la kuma fɔra le très très longtemps mais problème yɔrɔ mɛn hɛnɛ n ye mɛn fɔ ko dɔ ɲɛ hɛnɛ sa k'a la bɛɛ mɛ tun y'a di mɛ ma kaba muramani ni a baden malu bila ni ɲɔgɔn na mun da fo ka ale na ba tɛ kɔnɔ pourquoi mamudu kaba le sara kaba muramani fa mamudu kaba o le sara ale ni a kɔdɔ mɔ fila cɛman fila a n'a kɔdɔmuso kelen olu le tɛrɛ yen fa la kɛ minnu tɛrɛ yen sini sa n ye problème ɲ'ale fɔlali ɲɛna ni fa la kɛ mɛn tunɛ olu kɔrɔkɛman fila déjà olu nabara sa olu na sara le fa ɲɛ olu na sana ne gɛrɛ min ma kaba muramani na ma lɔ sankudu a ka tɛrɛ ma mana gbɛbɛra sɔrɔ mais ale yɛrɛ tun ma sɔrɔ donc kɔrɔkɛ wulu la mɔnɛ gbɔnkɔ jakete le bolo kaba muramani na le bolo olu ka kaba muramani na le lɔn ali nadi parce que alu na sanɛ ni denkɛ fɔlɔ min tɔ Jibrila o na sara le quand Jibrila avait peut-être 7 ans à peu près maintenant denkɛ filanan ye Jibrila kɔrɔkɛ mɛn de ko Sumayila o fana na sara ka o si to à peu près 5 ans donc a bɛra to kaba muramani a kɔrɔmuso Mariyama alo kila ko Maramakule c'est Mariyama gbɛma mais kaba muramani tɛrɛ kila jafunu wato la ko kaw binne c'est mborinkɛ fiman mborinkɛ fiman parce que kaba muramani cousin do tɛrɛ yen a faro ne den no yen o tɔ tɛrɛ ko Abdurahman gbɛma ale tɛrɛ o kila ko kaw kule kaba muramani kili ko kaw binne donc kaba muramani tɛrɛ kaw binne kaba muramani cousin ye kaw kule ma mara bɛ kila ko Maramakule mais tun y'a mɛn ma fɔli ɲɛ n y'a fɛ k'ole kuma fɔli ɲɛna a taara bana video nin kan fo yani peut-être video 3 4 maintenant même kaba muramani falla kɛ kuma dɔ sinɛ sɛbɛn mɛn tunnen tɛ mamudu kaba bolo a ka mɛn sɔrɔ a la karantala t'a dɔn a karamɔgɔ fɛ ani a fala kɛ ko olu dɔ fa la ala tɔ dole tɛrɛ bolo yen ko Zawahiri Alkamsi n ye kuma mɛn fɔlali ɲɛna ni mɔgɔ wɛrɛ li profita dɔ parce que ala na ligne dolu yan
ni kabali y'a kan ni gɛrɛ wala histoire kala ka ye tout ça là mais elle doit bien déformer abe ouya ça je vous dis la vérité maintenant kaba muramani fa kaba lay ke men tune sebe dole tere ko azawahiril alkamsi ala to gbelen tere wule kono maintenant même kaba muramani ka demander kale ye wule ko sani ke ida fada alukuma ina men ko sobe qui est très important yani ke ida fada même kaba muramani ko ale ya zawahiril alkamsi meneko ni ke da fada da maintenant tout à coup den dolu fana bɛɛ y'a fɛ parce que ala tɔ gbɛlɛn ni fa t'ale bɛɛ y'a fɛ maintenant ale le nadon ye fa kun dɔwlu nabara sa mais dɔwlu ye ale n'ale kala nadi donc fa sa men kɛnɛ han kana fa la firiya ban c'est-à-dire ka landa ban kɔ dɔ mutu qu'est-ce qui s'est passé fa bolofin warada gbe ale ka fɔ ko ale ye sɛbɛn men kɔrɔ di zawahiril alkamsi k'ale wo men ko awara ye wo tɛ dossier wo tɛ fa la papier a bɛra tunu papier o bɛra tunu i komi papier o bɛra tunu directement a bɛra kɛ problème di badimal k'ala bɔ ale ma abdurahman ala kila kaw binne aborne na kila kaw comme ale fina là ko kaw fima a cousin tre kaw gwema o ko me ku ele le don ka demander que sebeni ko mais sebeni a nyantala ami akokale mata bon ile mata ko way bo a jombolo ami ni le mata ami accusation marana mais qu'avocat demande la falingue a fois qu'à keti abewuya c'était faux et archi faux c'est faux et diffamation c'est bien que vous voulez droyer notre femme a menti à faux iraka le vieux là était trop correct il était trop correct abewuya maintenant problème où il est korolu ko ça comment ça fait-il que parce que même kaba muramani tunya gbe fo boloma ale tenti sa nyana tala folomunu parce que keda fara jafunu c'est les mêmes choses ka bate fa ke dembe kanyamaro mais dingue folo li nyana tala flana ni nyana ta sabana ni nyana ta après maintenant muso ainsi de suite alba walu jafunu gado la référence d'alma mo siama ni kampi ne ka aluya lindo luka aluba ngini kalike ko jafunu kemento parce que ale ka histoire long jafunu 90% jafunu ga men ka histoire là de j'en ai pas d'ailleurs tinti ale to ko ali ibnu musa kaba jakiti asinen français mais jafunu kali anna ye linkilenka jafunu kala ling men fana to ko ne ko jum kaba ni men sira aldoya ni men sira ni la contacter tala ndalla do ligne o kan aldoyi mais la question m'imposer altison ka dalu mo folo munu parce que afone na lu nyina ko alu kana na anyafo faut que waye moi même quelqu'un qui vraiment qui est mûr maintenant histoire bonado badimal teyini déjà même akaba muramani ko kale mata mais ale koni ka fo koni fa keda fala ko o de ale wule ko ale brabo fala déjà ale la position loneni adida ma madama ale koni wule ko wule dumanye mais ale te denga folodi jibrila le denga folodi ale te denga flanandi sumaila le denga flanandi maintenant ale ainsi de suite mamra gbe fana ka koradi ma ko ndi nyana tawye ibra problème na nyayi wulu ko wule do ko ala mento ala ko fo kaba muramani ye fe nyine labo aktiara nye alabo aguyara nye alabo ale ko ka tablo kuma wule warada ko jua sokono jafunu kono mais famille tol tunta kalama mais badema men vona tumre préparer na malabo ana donale ils vont l'éliminer quand da éliminer parce que kol fa la fin tise talablo nyasi maka akomande ama ding folota di flananta di fo nanina e bra problème ou lignai
bon alu bɛnna dɔ mutu finkɛ dɔ ye ni n'a photo bila parce que ne yɛrɛ wara jafunu wara yɔrɔ dɔ ye an bɛ ma Mamudu Kaba mɛ nin ko fɔ k'a ni mɔ fɔlɔ mɛ nara jafunu ye Mamudu wolo n'a nara entre l'an 925 et puis 23 à 25 o la finkɛ o ni na o la parce que a vidéo ne bolo mutu mais ne tun ka photo le ta mais kɔdɔkɛ wele ka vidéo la na ne ma wo kaburu yɔrɔ o dɔ ye mutu yene kila ko k'a jo wo ni tambakara tɛ la a fɔ min kɛla mɛ alu tambakara alu lamina la dalu a fɔ mba alu tambakara wo ni tambakara tɛ la dɔ ye je crois c'est quelque entre 5 à 6 km ou bien a di tamo la alu k'a fɔ ko alu ɲɔgɔn bɛ yen alu tara fɛ ka alu ka dasidili kɛlɛ mutu quand wa ɲɔgɔn bɛ yen ni kaba muramani nara ni kawukule nara n'a ma la lɔ an b'a torturer abadi a fɔ an bolo mais fo n'a k'a labɔ parce que ale bolo Zawahiri Alkamsi a kitabu tɔ ten ne problème bannen wolo dɔ mutu ala wara kɛ mamara bɛ ka kuma mɛn ni fɔlɔ minnu a ka kuma mɛn di parce que mɔlu siboko fana y'a ma siboko nana waati min na ni nin bɛɛ y'a fɔ ɲɛsɛ mamara bɛ ka kuma mɛn kɛ a ka mɛn di ale k'a fɔ ko n'ala sɔnna k'ale de 3 fins fois an de 3 fins fois n'ala sɔnna ma bon mɔgɔ don tɛ o de misi 3 fins a b'a fɔ ko ka 3 fins fois bɛɛ kɔni k'a lɔn ko misi le o de ko mɔ tɛ o de et tout à coup mamara bɛ k'a lɔn ko lɔn n'ale a gɛrɛ kalama a k'a lɔn kɔrɔ immédiatement ko 3 fins ko tɛ ko kaba muramani ne ko fɔ k'a ni puisque ale tɛ lu o ma a fara lu o kɔnɔ yen ale ye a kɛla lu ma le elle a pris ça a ka kaba muramani kili k'a ma ɲininka ko l'affaire ma ban fɔlɔ parce que famille bɛɛ tun t'a kalama directement a ko oui ko alubra alini sin ka la kuma kala kɔlu kuma mɛn ka k'alu ye kuma mɛn ka yɔrɔ nin dɔn nin k'alu 3 fins ko kuma mɛn na k'ile le ko n y'o f'i ɲɛna 3 fins ko kuma mɛn k'alu y'a fɛ k'ile le éliminer sur place mema kaba muramani masilala la a ko mun dɔ k'an kɔni ka kan ka ladiriya ka jo la ko ko n ba ni alubara fɔ kalo waye ko a fɔ ale ɲɛna k'i man kɛ dɛ a gira ma sitan sɔrɔna k'a fɔ k'a man kɛ a nara dɔrɔn a ko k'ale tɛ wala ko ale de wa ko mɛ k'ale wa ɲɛ alwara ma kɔnɔ a mana comme a mana i don ni mɔgɔ bɛra bɛn kalo wa ko la n'a mana c'est que ça va mais ale k'a fɔ ko alubara lade ko reporter ko comme a mana nin dɔ k'ale a tana ala ma kɔnɔ prochaine fois maintenant nana ye ale k'a fɔ a ɲɛ non comme i mana n'ala sɔnna ma alimusa mena tɔnɔ an wɔtɔ o le ma min ma kaba muramani k'a ye mamara bɛ nana a kɔrɔmuso kili a kɔrɔmuso k'a ma ko n tɛ tun y'a f'i ɲɛna ko ni wara k'ale bɛ koli kan i bɛ sa kɔ ko i tara bɔla dɔ k'a n bɔn ko wayi ko y'o lana mɛ ma n'ale ko ka ye wa k'i la k'i man kɛ dɛ i b'a fɔ k'i man kɛ dɛ n'ale wara ni i ma invité mutu ko problème t'a dɔ ni dɔ invitera k'i y'a lɔn k'a fɔ ko problème belebele y'i kɔ c'est là maintenant mema kaba muramani ko k'ale a k'i la k'a man kɛ dɛ alwara la finkɛ kɛ ko a ma kɔnɔ yen a mana k'a ma kɔnɔ a mana i komi a mana ale ka a fɔ k'ale o de ko k'a reporteli wele mutu mema kaba muramani k'a fɔ mamara gbɛn ye ko tun y'ale k'ale ko k'a to longwɛrɛ fana la ko k'a to longwɛrɛ la bi fana ko Abdramane ko n'i ma bɔ yan n'ale m'i fɔ k'i kana ko la d'a ma a don dilan n'a kɔrɔmuso la kɔrɔmuso k'a fɔ ko n ba i mɛn kala ko i tɛ sila yan bi yɛrɛ ne bɛ n sali ka ala dali ala wa yɔrɔ i da k'i la i b'i gɛrɛ ɲini yɔrɔ min dɔ ko ne tɛ ko a tɛna bɛn na c'est là maintenant min ma kaba muramani tara kɔrɔmuso ma kɔnɔ na wo ka ala sitikara kɛ wele dɔ a wara yɔrɔ min na ti ye sa ko a de ba fila da ten ka ba dɔ da ten jeliba ni Niger a don milieu do bila jeliba dɔ donc a de traverser ça a de gi milieu fɛn mutu ko siraju ka siya ba kana yɔrɔ min ko a wayi o ka o kuma lu expliquer a ɲɛ mais sinko ni ko inen ko men fɔlɔ de bon tout ça là c'est des histoires i b'a jafuni da lɔn ko mɛ a dɔ maintenant problème yɛrɛ ɲɛ wolo fɔlɔ ɲɛna ni comme o bra lɔn mɛma kaba muramani fa do bɔle mɔli ɲinama mutu a kɔrɔ kelen ɲinama parce que ali ni y'a ka trop parce que
kitabu ko personne ne veut tolérer mais alfana an kɔni bɛ a ma fɛnɛ kitabu wele problème ka ale la seba tɛ donc problème wuli kɔ mutu hinɛ sa ale k'ale ta mutu k'a fɔ a ɲɛ ko kɔwa a fɔla la ko kabali nanen fali kan kɔwa fali sidi sokɔ ma wura la surɔ a borinkɛ kɛfunubura ma mamara bɛ denkɛ a kelen tɛ se wala kaba bilara a ma se batɛ yɔrɔ wolo dɔ fɔlɔ a m'a lɔn a t'a kalama et il avait que 55 ans Diafounoubrama lui il est né au en 1613 et à l'obala maintenant lui il avait aussi 29 ans donc qui da ben quoi ni wowa que ça va même ko fokani ko lukenen kabadi ni kabaluye kuna bla ni fin la woluka qui n'est pas normal vous voulez Moussa Siketa dans tout Mankonde en Sadifa Kole Kuruma le bon son directement alou la kuna bla le kamen kala qui n'est pas normal et c'est condamné ou le ka décidé dibi woro parce que Diafounoubrama lomba letere woldi aduyon le wolle ka foko Diafounoubrama ba ile sama dire ba gi aldigi donc na ota boringel ko alfana beta al boringel fait sinon ko la du ne tera nya gide ma personne n'était au courant parce que ni mol kolona waro avec fitinadi ala du ne tera woledo kalbo suoro al bora vers 0h ka fanye kui kini si ibawa ikana si fosile nye silala foso folo menye a peu près de 1 kilo bi lolube kilo bi na nekoba ko alwa si yene so le to ko komankidi c'est-à-dire comment men sine c'est d'accord parce que maraka kan c'est dal makukidi ko wayi alwanya le kana wori ko wasi alu musulu wadata ko alu ko accompagner yene muto ko al blay musulu wadal tere et comme vidéo bra janya mena vidéo la loyoro no musulu wonal tere la et puis comme men taminado fana ni na wulu nyafo alinye mais nyemen fola kuma lakalla menye albaka tala tadi mais alida ja aliya fo afonyama jamfa ko men fone kaba muramanne abadinte jamfa o masoro ne men fe na wuli fura alinyeni amasoro ne zawairil alqamsi papi kitabu wule tane fa kedo mo malo na mbimba kaba muramanne bolo mo malo na ye ambimba ke gibrila le bolo mo malo na ye ambimba ke ismaila le bolo parce que kesaba wule alfa denke madi bomba marangbe do tereti o tra kebra mais fa la ala to gbelani alisini soma ne wala jafunu wora tere ne ka kuma la bomen o ka foko amayi alisini soma mais ando ni men bonkelen kono an ni men nyombe na cadre ma parce que cadre bonson ali bunu Musa wodi ale jafunu gale di machine francité actuellement ne ka ale fana mayni ka ni sebe sodo yida kola ne boko de 93 akoka maye kata 1640 ma hal euro mendo amaye po dol gida la accusation kala mutune dol agila amema ka bamura manne bolo po dol fana agila kwa ye gibrila le bolo dol agila ka ismaila le bolo parce que ale ka fo menka ka yako momalo ni bari magbere le bora ko fe kata on ne sait pas puis ale ko ka ya fe momalo ni kroke wolle fana tunta fe ale a dafara ou aliata ou yata on ne sait pas mais comme terminado il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer dans le cas vidéo men suivi mais il y a la loi pour ne pas que tant y gagne non même ka ba mun amon beaucoup fadin mal la jamfa vraiment à la body sebe men tunune fa la sebe zawairil kamsi men tunune ou le problème ou ne fadin de nyon fa ko kuma bonne ado yini ni moda la bokuma fait mais je vais vous donner encore certains détails allemand même haliba mbate kona fififi nyo fala ngina kele fem fala to men buloni abe wiya foka ni kula kinya kanni mamudu kaba ka kete asinenti kaba muramani keku problème netre ke même fana yi ka foko parce que bima kaba muramani mo men mo baraka mo be mo sadama ote c'est pas vrai ou fana te
Fala kitabu le tunune. C'est comme maman la kitabu mais déjà il y a des sérieux problèmes. Nakara ya la labo parce que on ne croit pas ça aussi. C'est ça le problème. On ne croit pas. Voilà, Bemba qui est sous le mangan kataro, on ne croit pas. Ça n'existe plus. C'est pas vrai. Donc on a un problème na wule mendi. Ni bête torate ko dundu demen ni al dikuma londa te foi tere dundu foni dundu wala ke wuyadi ko ake kumala kaldi. Et c'est ce qu'on doit éviter. Il faut mettre fin à ça. Il faut vraiment mettre fin à ça. Mais fone dogbere si make me makaba munamani bokundi na le fola nyana ni akuma do mabamunu ama ban nda détail bedaluma foni mo même mi intéressé à la même bien intéressé au vidéo ta wole nye alu fola kalu salma fo na borkabla ni woli malon ni famagi foli alinye e na la sona samedi na to ani na vidéo fana la woli parti yoro no ambe otuma